Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera students. Jadi kita sama balik, okey, belajar tentang sains tingkatan 4. Hari itu kita dah berhenti, kita habiskan sains tingkatan 4 selepas kita semak jawapan-jawapan untuk peperiksaan kan hari itu. Jadi kita akan sambung pula bab 5, genetik. Okey, genetik. Jadi we will continue with our lesson for science Form 4 or Chapter 5 Genetics. Okay, so without further ado, we're going to continue. Okay, so 5.1, okay. Kita tengok dulu apa maksud cell division. Okay, kita tengok dulu kenapa kita perlu ada pembahagian sel. Okay, jadi macam nombor 1, dia cakap semua organisma hidup terdiri daripada sel-sel. All living organism are made up from cell. Okay, so kalau kamu masih ingat, kamu pernah belajar dekat tingkatan 1, kalau kamu masih ingat lagi, okay. Apa yang asas dalam kehidupan adalah sel. Sel ni. Sel adalah asas hidup. Okay, ataupun in English, if you still remember what it is learned, okay, in Form 1 is cell as the basic unit of life. Okay, if you still remember, sel sebagai benda asas hidup ataupun cell as the basic unit of life. Apa maksud dia? Maksud dia adalah setiap benda kita ni, kita start dengan satu sel. Okay, daripada satu sel dia akan membahagi banyak sangat sel. Tapi apa yang kita start adalah dengan satu sel dulu. Kita start bukanlah dengan satu sel, tapi kita start dengan sel dulu. Okay, kita start dengan sel. Jadi itulah maksud dia, semua organisma terdiri daripada sel-sel. Kita start dengan sel. We made up of cells. From one cell and divide. Jadi kita bahagi. Mula-mula kita ada sel biasa dulu, ovum dengan sperm, fertilize. Dan lepas tu lama-lama dia akan jadi zygote kan, jadi embryo. Kalau kamu masih ingat lagi tingkatan 2. Okay, lepas tu dia membahagi lagi. Lepas tu kita ada organ kan. Mula kita ada organ, contohnya kita ada organ perut. Okay, kita ada usus contohnya. Lepas tu jadilah sistem pencernaan. Okay, so we have stomach, we have intestine, then we have digestive system. Kembang-kembang, we have digestive system, we have skeletal system, we have lymphatic system, kita ada sistem limfa, sistem banyak lagi sistem dalam badan. Barulah kita jadi satu organisma yang lengkap. Kan? Okay, kalau kita tidak start dengan sel, tidaklah kita. Okay, so semua kita bermula dengan sel sebagai benda asas hidup. Kalau kamu masih ingat Form 1, so ni itulah penting dia, kita perlu pembahagian sel. That's the reason why we need cell division. We start from one cell or two cell and then it divides until we be who we are today, we are now. Okay, contohnya ni dia cakap sel berterusan membahagi, membesar dan akhirnya mati. So cell continuously dividing, growing and eventually die. So this means it starts from a few number of cells. It will divide. So that's how, kalau kamu tengok macam mana baby. Okay, macam mana baby kecil tiba-tiba dia jadi remaja. Dari remaja tiba-tiba dia jadi makin dewasa. Okay, justru tiba-tiba dia jadi fully adult. Lepas tu dia akan jadi orang 50 tahun. Dia akan jadi nenek lepas tu. Jadi macam mana benda tu boleh menjadi? Macam mana benda tu boleh terjadi? Dari kecil tiba-tiba dia besar sikit, lepas tu dia membesar, lepas tu dia membesar. Benda tu hanya terjadi dengan pembahagian sel. Okay? The reason why, if you see baby, first they are small, then you will see they grow up a bit bigger, and they grow up much bigger. They go to the teenage and they become teenager, okay, and then they become adult, and then they start to work, and then they will be old, and then they will be in the 90s, 100s, right?
the reason why this baby can grow, okay, can grow into an adult, full adult is by cell division. Kita punya asal ni membahagi. Okay, membahagi sampailah kita, okay, sampailah sel tu mati. Okay, so bila sel tu mati, okay, sel tu perlu digantikan. When the cell died, okay, when the cells are dead, it needs to be replaced. Sama lah macam contohnya kita punya enjin kereta. Okay, kita punya enjin kereta, bateri kereta. Bila bateri kereta kita mati, takkanlah kita rasa biar nanti tidak boleh hidupkan kita punya kereta. Right? Tapi kalau kita ganti dengan benda yang sama juga, bateri baru tapi jenama yang sama, kereta tu boleh hidup, boleh jalan. Okay, that's the reason why our cell, once they are dead, it needs to be replaced. Just like how our car battery, if it's dead, we can't just leave it. You can't move your car. But once you change the battery, change the cell, then it can move. It can be like it used to be. Okay, so kita tengok pula nombor 4. Okay. So, kita tengok pula nombor 4. Kalau kamu tak faham, cikgu laju sangat, okay, kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Sebab sebenarnya dalam kelas, cikgu akan tanyakan, tapi kita tengok buat online. Okay, jadi nombor 4, next ni, sel-sel baharu terhasil melalui pembahagian sel. Okay, new cells are produced through cell division. So, maksudnya, kalau kita ada satu sel ni, and then sel ni mati. Okay, sel ni mati. Tidak boleh pakai lagi. So, macam mana? Macam mana mau buat yang baru? So, dia akan buat pembahagian sel. Okay, dia akan buat pembahagian sel baru yang sama, identical. So, dia orang boleh buang benda ni dan kita ganti dengan yang baru. Dia akan bahagi sel supaya contohnya dia cuma ada satu je, dia akan bahagi jadi 2 contohnya. So kita boleh buang yang ni, okay, dan kita ada yang baru. Okay, so when you have the cell that already died, contohnya damage, okay, so how you want to replace? You do cell division, dia bahagi-bahagi. So kita ada 2 sel. So macam mana? Kita buanglah sudah sel yang rosak ni, dan kita continue guna sel, the new cell. Okay, if you have any question, you can always ask me. Okay, and then number 5, kalau kita tengok, terdapat 2 jenis pembahagian sel, iaitu mitosis and meiosis. So we have 2 types of cell division. Okay, jadi macam mana kita mau replace benda yang sudah mati, ataupun macam mana kita mau membesar. Okay, macam kita membesar. So, kita membesar ataupun kita replace benda yang mati, kita ada 2 types of pembahagian sel. Kita ada 2 types of cell division, to replace and to be bigger. Okay, for us to be dari baby jadi orang dewasa, ataupun kalau ada sel yang rosak, kita ganti. Bagaimana? Kita ada 2 cara. Satu mitosis dan satu meiosis. Okay, jadi untuk hari ini cikgu akan sentuh sampai ini saja. Jadi kita akan bertemu lagi minggu depan untuk meiosis. Okay, so we look at the next slide. Okay, sini nucleus sel manusia. So nucleus sel manusia is human cell nucleus. Okay, so dalam human punya sel kita ada 23. Kita ada 23 pasang kromosom. Maksudnya we have 23 pairs of chromosome. Okay, so we have 23 pairs of chromosome. So this 23 pairs of chromosome, kita ambil 22, okay, di sini, and another one di sini. Okay, so dapatlah 23. Okay, so apa yang cikgu cerita pasal 22 ni? So 22 is the autosome. So autosome ni maksudnya, autosome adalah apa-apa saja jenis sel in your body kecuali yang tentukan seks ataupun jantina. Okay, so autosome is the cells
any cells in our body except for the sex cell that will decide someone's punya gender, okay, ataupun sex. Okay, so ni adalah 22. Okay, so kita ada 23. So mana lagi? Satu. So kita tengoklah satu lagi. Okay, so mana lagi satu? Kita tengok satu. So pasangan yang ke-23 adalah yang menentukan jantina manusia. So this last one, okay, yang nombor 23 ni will decide whether tu baby boy ke ataupun tu baby girl. Okay, jadi cikgu harap korang faham. Cikgu ulang lagi balik. Okay, so we have 23. We have 23. Okay, we have 23. Okay, dalam bahasa English, pairs. Okay, of chromosome. Okay, so contohnya we have 23 pairs of chromosome. Okay, so we look at here, 23. So macam mau dapat 23 adalah 22. Sini kita ada 1. Okay, so 22 tambah 1, jawapan dia adalah 23. Kan? Okay, so kita tengok 22. So 22 ni adalah yang, okay, autosom. Autosom yang tidak terlibat dalam penentuan seks. Maksudnya 23 pasang kromosom ni is any cell in your body except, okay, except for the ones that decide mana atau baby tu baby girl ataupun baby tu baby boy yang keluar nanti, okay. And kromosom yang ni pula adalah yang ke-23. Okay, 22 tambah 1, 23 kan. So yang ke-23 ni yang akan menentukan jantina manusia. So the sex chromosome are the ones that decide the gender ataupun the sex of the human being. So macam contohnya baby, whether it will be baby girl ataupun dia akan jadi baby boy. Okay, jadi kita tengok ni adalah kamu punya chromosome. Okay, this is your chromosome. So human chromosome adalah daripada macam ni. Okay, ni adalah human chromosome yang paling simple lah cikgu boleh lukis. Okay, so kalau kamu tengok sini, okay, dalam sel kita ada ni, a few, kita ada beberapa kromosom. Kalau kamu tengok dalam ni, okay, kita ada beberapa kromosom. So bila kita zoom in pula, okay, dalam sel ni kita ada beberapa kromosom, kita zoom in. Okay, kita zoom in. Bila kita zoom in lagi, di dalam kromosom kita ada ni. Okay, kita ada benda ni. So, benda ni adalah kita punya DNA. Okay, rupa dia macam ni. Dia adalah double helix. Okay, double helix ataupun dalam bahasa Melayu, dia adalah helix berganda. Okay, so dia adalah helix, double helix. Okay, double helix. So, your DNA adalah double helix. Okay. Jadi, benda ni kamu kena hafal lah. Okay. So, dalam sel kita ada beberapa kromosom. So, kalau kita zoom in kromosom ni, kita tengok pula, kita zoom in kaki kromosom yang ni, kita dapatlah tengok kita punya DNA. Macam bentuk DNA kita ni. Bentuk DNA kita. Okay. Ni. Ini adalah bentuk kita punya DNA, double helix. Okay, double helix ataupun helix berganda. Jadi, kalau kita tengok pula dari segi yang lagi cantik gambar dia, ni. Ni adalah kita punya DNA. Kalau kamu tengok ni, double helix yang berutan. Helix berutan. Double helix. Okay, ataupun helix berganda. Okay, jadi kalau kita tengok pula sini, dalam, ni dalam kita punya sel lah tadi, okay? So, dalam kita punya sel, kalau cikgu guna elektron mikroskop, dia akan nampak macam ni. Ini kita punya kromosom, okay? Kita punya kromosom. So, inilah kromosom kita. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ni ada yang separuh, okay? Jadi, itu adalah kita punya kromosom. This is our kromosom. Okay, kita punya kromosom. Okay, jadi kalau kita tengok sini, okay, kalau kita tengok sini, karakter perempuan ataupun female, okay, female
karyotype. Okay, so female karyotype. Kalau female karyotype dia ada XX. Kalau male karyotype dia ada XY. Okay, sama macam tadi kan cikgu ada kasih tunjuk kamu sini kita ada 22 kan? Dan kita ada satu yang akan tentukan jantina manusia tu. Kalau dia XX, okay, kalau dia XX dekat sini dia akan jadi female. Okay, kalau dia XY yang dekat sini XY dia akan jadi male, dia akan jadi lelaki. Okay, so ni satu sahaja yang akan tentukan sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Okay, jadi kita tengok macam mana rupa dia kalau dari segi kromosom. Okay, tadi macam cikgu ada cerita, sini 22, sini 1 kan. So sini 22 sampai sini, ini adalah 22. So untuk lelaki dia ada XY. Okay, sini kita ada lagi 22. Kenapa 22? Sebab human ada 23 semuanya. 22 yang sel biasa, satu yang untuk tentukan sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Okay, so dia ada 22 sini. Okay, 22. Kalau 22 dan ada XX maksudnya perempuan. Female karyotype. Karyotype. Okay, so dia female karyotype. Kalau you punya 22 sini macam biasa, if you have XX, okay, XX this mean dia adalah male punya karyotype. Okay, so maksudnya kalau kita tengok macam contohlah kan, kalau kita tengok macam ni dalam DNA, kita tengok belum pun baby tu keluar, kita tengok XY, oh lelaki. Okay, dan ni kita tengok, oh ni perempuan. Okay, so this is the reason why kita boleh tahu sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan, ataupun kalau dia ada masalah, apa masalah dia. So kita boleh differentiate, okay, dengan menengok benda ni sahaja. Kita boleh tengok benda ni sahaja. Kalau ada apa-apa masalah dekat sini, kita boleh tahu, oh dia ada masalah pula dekat sini, patutlah dia sakit macam ni contoh. Okay, so this is the reason why kita ada human karyotype. So kita mau tengok, okay, orang tu kalau XX betul lah lelaki, kalau XY XX mesti perempuan. Jadi kalau kita tengok sini, kalau dia ada masalah dekat sini, contohnya dia Down syndrome ke, dia ada penyakit macam otak dia ada masalah ke, kita tengok dalam ni. Lalu kita tengok, oh patutlah dia ada masalah macam ni. Okay, jadi kita tengok. So kita tengok sikit pasal DNA. Okay, so ni cikgu cakap tadi kan helix gandaan berdua ataupun double helix. Okay, double helix, why? Because dia rupa macam ni. Okay, this is double helix. Okay, double helix. Sebab satu dekat sini helix and another one helix dekat sini. So itulah nama dia double helix ataupun helix ganda berdua. Satu sini dan juga another satu lagi sini. Okay, itulah satu kiri satu kanan. So double helix dia ada double. Okay, dia ada dua. Double helix ganda dua. Okay, so apa guna dia DNA ni? Okay, apa guna dia DNA yang panjang-panjang ni? Apalah guna dia ni? Okay, apalah guna dia DNA yang panjang-panjang ni? Apalah guna benda DNA ni? Kita tengok. Menyimpan dan menghantar maklumat. Genetik melalui struktur DNA berbentuk double helix. This mean, benda yang double helix ni, okay, kerja dia adalah menyimpan dan menghantar maklumat. Okay, so benda ni, okay, dia simpan dan juga dia hantar maklumat. So it keeps and send the data. Okay, it will send your gene. It will send information about you. It will send your genetic information in the form of double helix. Okay, it will send your information in the form of double helix. Okay, so this means this DNA, its job is to send, okay, and to keep information about you,
okay, about human being in the form of double helix. Okay, this means from this DNA, kita boleh tahu pasal orang tu. Sebab tu lah kalau kamu pernah tengok CSI, contohlah kan, kadang dia akan cakap, okay, jom kita ambil DNA orang ni. Baru kita tahu, dia kah yang bunuh, ke orang lain yang bunuh, kan? Jadi, kalau saya rasa parents suka tengok CSI, jadi contoh, itulah reason dia, kenapa kita kena ambil DNA. Sebab, kalau DNA dia matching, okay, kalau DNA dia sama, dan kita akan tahu, oh, memang dialah pembunuh, contohlah kan? Okay, that's the reason why if you watch DNA, if you watch CSI, okay, if you watch CSI, they will say, okay, we must take the DNA sample of maybe the killer, or maybe the brother, the sister, the mother, the father. Can we take their DNA first? Why? Because they are store and send, okay, information, genetic information in the form of double helix. Inilah tugas DNA. Jadi bila kamu dapat DNA orang ni, kamu boleh tahu, okay, inilah orang dia. Inilah orang dia yang kita cari. Sebab semua ada genetic information dalam tu. Okay, jadi kita tengok pula tu DNA. Okay, tu pasal DNA. Jadi kita tengok pula gene. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay, jangan sampai tidak faham. Kamu boleh tanya cikgu bila-bila. So, ni kita tengok gene. Okay, sebahagian daripada molekul DNA dalam kromosom membawa genetik informasi dan juga pewarisan. Okay, so gene ni, apa maksud gene ni adalah, gene ni adalah maksudnya the ones yang, okay, dia yang di dalam kamu punya DNA. Okay, tapi apa beza dia adalah, kalau kamu tengok, satu benda yang panjang ni adalah DNA. Tapi kalau gene pula adalah hanya benda yang kecil-kecil ni sahaja. Ni sahaja DNA. Yang di dalam ni. Okay? Yang di dalam ni sahaja. Bukan yang satu benda ni. Gene. Satu benda ni adalah DNA. Tapi kalau kita pecah-pecahkan dia, dia adalah gene. Okay? Dia adalah gene. Kalau kita pecah-pecahkan di dalam ni, dia adalah gene. Okay, so gene ni adalah membawa maklumat genetik atau pewarisan yang menentukan ciri seseorang individu. Maksudnya gene ni yang akan beritahu apa orang tu rupa dia nanti. Sebab dia yang bawa maklumat genetik. Contohnya kan kalau ada ibu dan ayah, lepas tu dia yang gene tu yang akan bawa maklumat genetik yang akan buat, okay, anak tu mungkin rambut kuning macam ibu dia ataupun mata biru macam ayah dia. Okay, dia yang akan bawa maklumat genetik ataupun pewarisan. Dia waris rambut kuning, dia waris mata biru daripada ayah dia, dan dialah yang akan tentukan macam mana bentuk, macam mana ciri-ciri, macam mana fizikal seseorang tersebut. Okay, so gene is really important. They are the ones who bring the genetic information. Okay, dia akan bawa you punya genetic information. Okay, the genetic information that can be inherited. Okay, that can be inherited from your parents to you. Maksudnya gene yang akan bagi tahu, okay, ibu kamu rambut kuning, jadi kamu pun rambut kuning. Bapa kamu mata biru, okay, jadi kamu pun mata biru. Dia akan will determine your physical appearance, your characteristic of the individual. Jadi kalau kita tengok macam, oh gene ni, bila orang tengok kau rambut kuning, mesti mama kau rambut kuning ni kan, macam tu. Jadi daripada gene tu lah kita boleh tahu apa yang budak tu akan terima. Adakah dia terima rambut kuning macam ibu dia, ataupun dia terima mata biru macam ayah dia. Okay? Ni gene yang akan determine. So gene, contoh yang paling mudah cikgu boleh bagi adalah contohnya kita. Kita semua rambut hitam. Kenapa? Sebab gene ibu ayah kita adalah berambut hitam. Tu paling senang lah untuk kita yang Malaysian, Asian, kan? Okay? Jadi kalau contohnya lagi, kalau kita ada rambut kerinting-kerinting, contohnya kerinting-kerinting, keli-keli,
Why? Because gene tu kamu dapat daripada maybe your mother rambut kerinting or your father rambut kerinting. So gene tu yang akan tentukan kamu punya physical appearance, kamu punya ciri-ciri seseorang individu. Okay, jadi kita tengok ni paling last before kita masuk video yang seterusnya. In the last video, and then cikgu akan bagi cikgu akan bagi latihan, and then kamu akan habiskan untuk hari ni. Okay, jadi inilah yang cikgu cakap tadi. Okay, kamu dapat gene tu yang akan tentukan. Contohnya kalau kamu tengok ni brown eye, so dapatlah anak yang brown eye. Okay, tapi yang anak ni dia dah hijau, maybe daripada nenek dia, okay, maybe daripada datuk dia. Jadi kita tengok pula yang second line. Okay, so gene yang akan tentukan. Okay, kalau kamu tengok gene yang akan tentukan ni rambut hitam, mata hitam, mata coklat, ni mata brown. Ibu dia mata hijau. Tapi semua anak dia semua mata coklat. Kenapa? Sebab dia punya gene ayah dia lagi kuat. Gene ayah dia lagi kuat, jadi semua anak dia pun mata coklat. Tidak yang ikut dia punya ibu. Tidak yang ikut dia punya ibu. None of them follow their mother eyes, green eyes, because the gene of their father are much stronger than the green-eyed genes of their mother. Okay, jadi maksudnya mereka dapatlah mata hijau sebab gene bapa dia lagi kuat dari segi warna mata. Sama lah macam kucing. Contohnya kita ada kucing oranye. Tiba-tiba satu ada kucing hitam. Ini yang keluar semua kucing hitam. Tidak kucing oranye. Kenapa? Sebab gene bapa kucing hitam tu lagi kuat daripada mama kucing oranye. Macam tu. Tu paling senang. Okay, kalau saya kasi pada kucing. Okay, so kita tengok sini lagi ni mata dia warna biru, blue, right? And the mother is in brown-eyed mother. Tapi kita tengok sini, anak dia semua biru. Kenapa? Sebab dapat gene daripada bapa dia. Okay, so gene ni akan tentukan kamu punya physical. Okay, so kalau kamu tengok yang paling last sini, we have mata biru, dua-dua mata biru. So semua anak dia akan juga berwarna mata biru. Kenapa? Sebab gene daripada ibu dan ayah dia yang akan bagi mata warna biru. Itulah maksud dia gene. Dia yang akan tentukan kau punya physical appearance. They are the ones who determine your physical appearance. If you are curly hair, this means that gene you get from your mom or maybe from your dad. Kalau mata kamu tiba-tiba biru lah kan, so maksudnya kamu dapat mungkin daripada ayah kamu, daripada mama kamu ataupun mungkin daripada datuk kamu. Okay? Tapi yang paling senang untuk dapat gene paling dekat adalah your parents. Benda yang kamu waris, physical yang kamu waris, paling senang dapat adalah daripada ibu bapa. Tapi kadang-kadang ada jugalah yang kita dapat daripada family member lain macam datuk kita kan. Okay? Jadi selain physical appearance, gene juga yang akan tentukan kita punya ability. Okay? Ability kita boleh gulungkan lidah ataupun tidak boleh gulungkan lidah. Okay? So gene ni juga yang akan tentukan your punya ability. Whether you can roll your tongue or you can't roll your tongue. So either one. This gene is one of the most powerful. They are the ones who determine your physical. They are the ones who determine your ability. Okay, so we're going to continue in the second video, and then I'm going to give you soalan. Cikgu akan bagi soalan, and then kita akan habis belajar sampai mitosis. Okay, so kita akan jumpa video yang seterusnya untuk belajar tentang mitosis. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.